in questo nuovo video. Rega, oggi ci andiamo a recuperare l'episodio numero 5 di Girl Rules. Allora, come già ho detto e definito ampiamente, Girl Rules è sicuramente una di quelle serie che ha avuto un hype sostanzioso all'inizio e che poi alla fine forse un po' per strada ha iniziato ad avere qualche piccolo ostacolo. Però io, come ho sempre detto, quando una serie ci regala la possibilità di avere 12 episodi dobbiamo rimanere fiduciosi fino alla fine, anche perché poi abbiamo la possibilità e la fortuna di vedere la bravura di queste ragazze e soprattutto di scoprire nuove storie, anche nuove coppie, perché abbiamo visto che adesso, soprattutto quest'anno, ci sono stati un sacco di mix e ce ne saranno ancora in serie future, soprattutto quelle della GMM TV. Insomma, possiamo far altro che essere contenti e cercare, per quanto mi riguarda, di godere di questa serie. Detto ciò, voi sapete molto bene che io, quando guardo qualcosa con voi, o mangio qualcosina oppure vi faccio vedere l'oggettino misterioso. Raga, l'oggettino misterioso di oggi in realtà è un oggettone, non è un gettone, cioè è un oggetto misterioso, che è un mio accessorio. Una delle ultime cose che mi sono comprata, ma ve lo faccio vedere. Allora, praticamente sono ste scarpe, raga. Io adesso non ve le posso avvicinare più di tanto perché appunto le ho usate, ovviamente, ma sono delle scarpe di Shin-chan. Le scarpe di Shin-chan, voi sapete quanto io ami Shin-chan. Allora, innanzitutto guardate la bellezza di queste scarpe, ma soprattutto vi voglio far vedere, cioè la cosa bella non sono solo ma raga, cioè non vedete che c'è Shin-chan tipo everywhere? Lo vedete? Lo state vedendo? Con sto doppio fiocco. Io vado in giro così, raga, cioè ma voi vi rendete conto? Quindi questo era l'oggettino misterioso di oggi. Mi piace farvi vedere anche qualche mio acquisto che sia extra rispetto al mondo GL e soprattutto stupirvi con questi oggettini o oggetti misteriosi che comunque sicuramente fanno la loro porca figura. Molto bene, io direi subito di cominciare, ma prima di fare questo vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale, di lasciare un like al video e di ricondividerlo e di dare una botta alla campanellina per non perdervi nessun contenuto. Inoltre, sempre se vi va, mi raccomando, lasciatemi un commentino con l'hashtag potevo nascere, regà. Voi sapete molto bene che questo pezzo forte non sarà disponibile per molto tempo e quindi io come sempre vi consiglio di cliccare nel link che vi lascio nell'info box, non solo per vedere come sfilo perché sono una patata astronomica, ma anche per sapere come poterla avere comodamente a casa vostra. Inoltre, sempre nell'info box, io vi lascio anche il link con tutti i miei social perché io sono un po' everywhere. Sempre se lo trovate, date anche una bella cecchina al tasto hype perché aiuta a far andare virale il video e aiuta i content creator come me. Io direi che siamo pronti per immergerci in questa nuova puntata. Sono proprio curiosa di vedere come andranno le cose, ma vedendo come andranno le cose saranno sempre più complesse e sapete molto bene che quando mi metto i occhiali, ragazzi, che sono luridi, madonna quanto sono luridi, sono proprio paghi. Sono proprio paghi, cioè io poi il bello, sapete qual è? Che io cerco pure di pulire, ma quando vedo l'obiettivo, cioè quando sto guardando voi, io in realtà non vedo niente e quindi cercherò in qualche modo di capirci qualcosa sperando di capire tutto quello che leggo, altrimenti comunque non fa niente, mi aiuterete voi e mi correggerete voi. ed è proprio per questo che sono tranquilla, è arrivato il momento della reaction. Allora, ricordiamoci appunto che Prim e Bambi, ok, quindi Bambi sta in questo ristorante per festeggiare il compleanno di Prim, ma Prim sta bloccata al lavoro, quindi è qualcosa del passato. แต่ถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะรีบไปเลย แกก็รู้ว่าวันนี้วันเกิดฉันน่ะนี่แกยังจะรับงานอีกเหรอโหแกฉันอยู่ปี 4อ่ะจู่ๆได้งานผู้ช่วยหนึ่งไม่รับได้เหรอโอกาสเลยนะ Ci fanno capire un po' qual è stata la falla nel loro rapporto, del perché le cose non siano andate bene al tempo, no? Capirai. I moligheranno sicuro 100%, non farà tempo e si schizzeranno. ฉันไม่โกรธแกหรอก Sì, come no. ความสุขแกแล้ว Se. Ricordate queste parole fra, penso, 10-5 minuti? Manca mezz'ora alla fine del suo compleanno? Happy birthday to you สุขสันต์วันเกิดค่ะคุณแฟน
อธิษฐานสิ Non sono arrabbiata con te, sono felice di vederti contenta. Cheat. เราเลิกกันเถอะ Porca zozza. กันบี้ทำไมพูดแบบนี้อ่ะ ฉันก็บอกกันแล้วไม่ใช่หรอว่างานมันก็สำคัญกับฉันเหมือนกันน่ะ ฉันรู้ว่างานนี้มันสำคัญกับแกมากปริม แล้วฉันน่ะ Allora, diciamo che ฉันไม่สำคัญกับแกบ้างเลยเหรอ non so cosa dirvi perché ฉันก็อยากเป็นคนแรกที่แกคิดถึง ฉันไม่เข้าใจทำไมฉันต้องมาตั้งคำถามด้วยทั้งๆที่เราก็ si può เป็นแฟน trovare un compromesso, nonostante queste cose siano comunque all'ordine del giorno nelle varie coppie, no? Non trovare quell'equilibrio giusto tra la vita lavorativa e la vita insomma privata. ฉันเข้าใจ Però qui gioca anche comunque la gioventù perché sono molto giovani, ci può stare. ฉันไม่เห็นเลยเหรอ ฉันเห็น Quindi è una situazione molto realistica, secondo me da una parte คุณเห็นฉันไม่เห็นแก c'è un'incompatibilità proprio anche a livello soprattutto mentale tra Prima e Bambi. In questo contesto, per come ce la stanno presentando, ยัง eh. ไงเราสองคนก็ไม่มีทางมีความสุขได้อะไม่ แกใจเย็นก่อนคือ ฉันว่าฉันทำได้ ฉันสามารถ Comunque fate tutto nei giorni di compleanno, certo che vi volete un po' male, non lo so io. ฉันไม่อยากเป็นตัวทวงแกแล้วอะ E poi viene il senso di colpa, vengono i cazzi vari, i mostri e tutto il resto. Bel compleanno di merda, comunque io consiglio di fare le cose il giorno dopo, non una settimana dopo. คำอธิษฐานในวันเกิดของฉันปีนี้ ฉันขอให้แกประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจ ถ้าสักวันหนึ่งเราพร้อมกันจริงๆ เราค่อยกลับมาคบกันใหม่ก็ได้ แต่วันนี้เราเป็นเพื่อนกันดีกว่า Comunque sta dicendo tutto ad alta voce, si sa che le cose che si dicono ad alta voce spesso non si avverano, quindi ecco qua, nonostante adesso stiano insieme, ma una strada impervia la loro. Past Girl, certo. Ricordiamoci le varie canzoni che si susseguiranno in questo episodio. Sì, perché ricordiamoci che mollo adesso sono tornati insieme. Godiamo questi momenti anche perché anche perché non so esattamente quanto possa essere positivo il fatto che prima sia tornata con Bambi per una questione del passato che non le ha raccontato lei. Se sapessero che avete combinato su sto bancone che tutti ci stanno a bere sopra. ก่อนมึงกับแพลวทำอะไรที่บาร์กูอะทำอะไร Ah, c'è la telecamere. มาถ่ายรูปกันเจมา ได้เลยไหนอย่าเกรงจามิน สวยมากเลยพี่มิ้น แล้วเจ๊อะ สวยเหมือนกันแหละเจ๊แต่น้อยกว่า Che video, ma te capisco, guarda. Ah, niente, che praticamente l'avete fatto sul bancone, ancora ci sono le orme vostre. ทำยัง Ma sta vitamina mi fa diventare come te Milk, non ho capito. เดี๋ยวเปลี่ยนชุดในเต็นท์นะ รีบเปลี่ยน Ma a me ste tende e mettono un'angoscia. เราเชื่อฟังคุณสไตลิสต์อยู่แล้ว Oddio! Madonna, raga, c'ha pure quel mezzo gradino quella tenda. Era un attimo che poi questa si accappotta, fai proprio le figure di merda. นะแล้วเธอก็ได้เงินเพิ่มด้วย ไม่ได้ขอปะเธอติดใจเราเองนะ มันน่าติดนี่ Mi fai ridere. Oh, gli stava a mettere la mano sulla peretta o sbaglio? เราจะทำอะไรกันได้ในที่ลับเท่านั้น Comunque Gloria ormai ci sta un po'. ในเรื่องงานในเรื่องเล่น
เราไม่เคยเล่นอยู่ละ อะไรอีก ไปคอนเสิร์ตเป็นเพื่อนเราหน่อยสิ ไม่ไปไม่ชอบคนเยอะ ไปหน่อยนะ เราไม่มีเพื่อนอะนะ Comunque, allora, nella serie il best personaggio è Sasha per me comunque, ve lo devo dire. พี่ขึ้นไปนะ แต่บูมน่าจะอยู่ห้อง ไม่เป็นไร พี่มีธุระต่อพอดี Oh yeah, boom. อืม Anna, tutta sta cosa per macetto sulla guancia. Infatti sì, roba che noi si diamo così. E poi fa... แค่เนี้ยไปแล้วนะ Ma Boom è la sua coinquilina? Le piace far saltare in aria dei petardi? Sono simpatica. Ah, ecco Boom. สรุปตกลงเป็นแฟนของเขาแล้วเหรอ ยังหรอกแต่อีกไม่นานหรอกมึง Ma sbaglio o c'hanno tutte le cover con i nomi loro a parte prima che c'era tipo il parquet, quello soft, come si เขา chiama? อาจจะคิดว่ามึงแค่ทางผ่านก็ได้ Il parquet soft, ทำไม raga. คิดงั้นวะ พวกสเตย์ที่เพิ่งเลิกกับผู้ชาย Ma mo chi è sta cagacazzi? Cioè, ma fatti i cazzi กับ tua. ผู้หญิงดูสักพักก็กลับไปหาผู้ชายใหม่ มึงคิดว่าเขาจะอยู่กับแค่มึงเหรอ กูว่านะ มึงลองคบกับพวกเดียวกันดูดีกว่านะ Capito, Boom vuole fare il boom boom con lei. ไม่เป็นไรหรอก กูว่ากูชอบเขาอะคงถอนตัวไม่ได้แล้วแหละ Ma Boom, ma che cazzo ti ha chiamato, Mongolettina? Dove sei uscita? Da quale angolo sei sbucata? Hai capito, Boom? Io pure vado sempre così in palestra. Carina. Si è proprio vestita perfetta per giocare. ได้ไหม Madonna, quanto mi incuriosisce lo sport del badminton, perché non ho mai capito come fanno a tirare su quel fregno, il volano, no? จะได้รู้กันว่าใครกันแน่ Che tra l'altro sono i chini della madre dall'altra volta. แล้วถ้าชนะมีรางวัลปะล่ะ แกอยากได้อะไรอ่ะ ฉันให้แกได้หมด Ma che te lo devo dire? เลยเหรอ 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 เจ้าเลยนะ ไปแล้วมาแต่แรก Ho molta paura che il passato che è venuto fuori comunque così in quel modo sia adito di rottura tra loro due nel futuro. Oh, ma che stanno a fare sul serio? Oh. Questo è il tipico regalo sponsor per la marca di qualche, non lo so, energizzante per gli sportivi. แพ้ก็แพ้วะ อยากได้อะไรอะ Vale anche per te, Prim. อยากได้เป็นดินเนอร์บนรูฟท็อปโอมากาเสะไหม หรือว่าจะเป็นสปาสุดหรูให้สมฐานะกับคุณหนูแบมบี้ Oh, è che magari vuole semplicemente stare con te dentro la stanza. จ่ายเองก็ได้ไหม อยากได้อะไรอะ Lo devo dire io a gran voce? ฉันก็แค่ อยากนอนห้องแกสักคืน Oh, oh. อยากใช้ชีวิต Comunque, raga, io เหมือนสมัยมหาลัย le cose le so, non è che non le อ so. ยู่หอข้างมหาลัยที่ป้าเจ้าของหอชอบโกงค่าไฟอะนะไม่เห็นคิดถึงเลย ไม่คิดถึงเลยเหรอ แต่มันมีความทรงจำดีๆที่นั่นเยอะนะ จริงๆ ฉันก็แอบ Non lo so, il loro rapporto è molto particolare. In questa serie, come è stato impostato, è diverso. รีบไปไหนเนี่ยยังเช้าอยู่เลย เรามีงาน ยังไม่ได้จัดชุดเตรียมออกกอง Ma hanno appena fatto? แต่เย็นนี้เรามีนัดดูคอนเสิร์ตด้วยกันนะ ไม่ลืมใช่ไหม ไม่ลืมไปละ เดี๋ยว ขอกอดก่อนเอ้ยอีกนิดนึง ชาชา อีกนิดนึงเอง ชาชา Che cazzo è, mo?
วันนี้แกมีงานนะแกลืมหรือเปล่าเนี่ยแกต้องไปฟิตติ้งแฟชั่นวีคนะนี่พี่แมทรู้เอาตายเลยเขาไม่ชอบรอนะจ๊ะ พี่วุ้นชาลืมอ่ะ ขอโทษนะ เดี๋ยวเราไปอาบน้ำก่อนนะรอแป๊บนึง Questo non mi piace per niente dal day one. จำเมื่อไหร่จ๊ะ ก็ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นนะคะ พี่อยากจะเตือนอะไรเราสักอย่างนะ Infatti, cazzo, comunque la ที่ gente, รู้จักชาชาดี la gente è อย่าง veramente เราอะเขา infame. ไม่จริงจังอะไรหรอก เพราะว่านางอะเลือกได้ E quindi? แฟนนางแต่ละคน เป็นดาราเป็นนางแบบกัน E quindi? พี่ไม่อยากให้เราอิน ค่อนข้างรู้ตัวว่าทำอะไรอยู่ ขอบคุณสำหรับความเป็นห่วง ที่ไม่ได้ขอนะคะ Modo gentile e cortese per dirti che te ne devi andare a fanculo. มากนะ นี่คือ Gli è partita un po' voce, gli ha detto ค่ะ รับถ่ายทุกงานเลยค่ะ มินใช้น้องถ่ายภาพเบื้องหลังอยู่ค่ะ งานดีจริง งานดีเลย พี่ขอคอนแทคหน่อยนะ non c'ha proprio la voce, mi hai detto male. ขอบคุณนะพี่มิน ๆ ไม่ต้องมาขอบคุณเลย นี่มันก็ฝีมือแกเองทั้งนั้น พี่แค่ช่วยนิดหน่อย ชิ้นแรกมาแล้ว เดี๋ยวชิ้นต่อไปก็ตาม Loro sono molto carine. แพลกำลังร้อนเงินอยู่พอดี So che per molti ancora non hanno convinto. Ci può stare, lo sapete benissimo il motivo, non è facile. เพิ่งมาบอกชอบแพลที่อยู่ห้องเดียวกันนะพี่ Ah, gliel'ha detto, แก complimenti. ทำไงอะทีนี้ แพลก็ปฏิเสธไป อยู่คนที่เราไว้ใจเปลี่ยนความรู้สึกกับเรา เข้าใจ ถ้าเราไม่ได้รู้สึกด้วย จะให้ฝืนมันคงไม่ได้เนาะ Beh, non lo so, dopo quello che avete fatto. คบมาตั้งนาน ก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ แค่ต้องรักษาระยะห่าง อย่าไม่ให้ความหวัง Non è sempre così facile, tesoro, te lo dico per esperienza personale, non è proprio così semplice. E paradossalmente non ero io quella che era stata rifiutata, paradossalmente. Incredibile, incredibile. ฉันกลับมาตั้งนานแล้ว แลกกันต้องเจ็บตัวเนี่ยนะ กับแกมากกว่านี้ฉันก็แลกได้ Oddio, speriamo di no. Questa frase non mi piace per niente detta da Bambi. ก็พร้อมดูแลแกอยู่แล้ว Non mi piace per niente detta da Bambi, raga, perché non mi piace, non mi piace per niente. Spero che non faccia mai qualche cazzata o che non se la siano inventata vedendo appunto che hanno cambiato l'iter della storia. Hi มิน สวัสดีแบมบี้ Vabbè, dai, ma alla fine lo sanno tutti che stanno insieme, no? บี้เขาแค่เจ็บขา Sì. แต่เขาก็แค่นั้นเองอะ Ma certo, perché tutti mettiamo tipo seduta sul bancone della cucina una persona per prenderci cura di งาน lei. เอ็มวีเข้ามาฟังเลยนะ ที่กูยังไม่แซวเรื่องมึงกับแพลวเลย เลสเบี้ยนฝึกหัดอย่างมึงอะระวังตัวไว้เถอะ ระวังอะไรของมึง คนสวยเป็นสเตรทเทิร์นเลสอย่างมึงอะมันของหายาก แล้วน้องก็ดูติดมึงด้วย Bellissima questa cosa. เปิดของมึงด้วย กูก็ไม่ได้อะไรดิกูก็ชอบน้องเขาเหมือนกัน แต่กูก็มีขั้นตอนของกู Brava, vabbè, giù, bene. Non è una cosa da poco dire questo, eh. เลยอ่ะ Che incontri piacevoli proprio. แกแบมบี้ไม่คิดว่า Sì, vabbè, ma prima anche meno, dai. Cioè, nel senso, alla fine non è che hai fatto un torto a nessuno. Soprattutto a lei sei stata, gliel'hai detto. ตามแฟนมาตามภาษาแฟนผู้กำกับหรอกเธอสองคนเป็นสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่ Cioè, non capisco neanche l'atteggiamento di prima a volte. มาด้วยกันเหมือนเป็นแฟนกันเลย แฟนอะไรล่ะ เพื่อนกันทั้งนั้น แต่เธอสองคนดูเหมาะสมกันดีนะ ไม่ต้องจับคู่ให้ฉันหรอก มีปัญญาหาเองได้ Ma che è una gara inutile, dai, questa. Ci ha messo bene. สวัสดีค่ะ ค่ะ เป็นแฟนเพลงคริสตัลเหมือนกันเหรอคะ
ใช่ค่ะ เพลงเขาเพราะดี นี่เราก็รอฟังอัลบั้มเต็มเขาอยู่เหมือนกัน Lei mi ricorda qualcuno. Ha fatto sicuramente qualcosa, adesso non ricordo bene che chi e che cosa, quindi chiunque se lo ricordi me lo faccia sapere perché, raga, mi ricordo 300.000 facce e leggo 300.000 cose, mi potrà sfuggire in แต่ dettaglio. เราอยากรู้จักเธอจริงนะ อยากหาคนที่ชอบ Ma ci provano così, raga, preoccupante. พอดีมีแฟนแล้ว Guarda, io sul bancone ci faccio so. นี่ไงแฟนเรา แฟนจริงเหรอ ทำไมเหมือนเป็น Perché พี่ che น้อง c'è กัน di มากก male? ว่า Ma che cazzo vuol dire? Ma che งั้ c'entra? นต้องทำแบบ Mi ไห è น sfuggito il dettaglio del... come fa a sapere? ทำแบบนี้เชื่อไหมคะ โอเค Ah, questo è il modo per dimostrarlo, tipo una bella... พี่มิน อธิบายหน่อยไหม อยู่มาหอมแก้มแพลวมาบอกเป็นแฟนแบบเนี้ยพี่คิดจริงแล้วนะ พอเลย เขามาจีบแล้วรำคาญ ช่วยหน่อยไม่ได้เลยเนี่ย Quanto mi piacciono i thailandesi che hanno sti metodi molto soft per dimostrare. เลย นี่แพลวไม่ได้ฉวยโอกาสนะพี่มิน ทำแบบเนี้ยแพลวเสียหายนะจะใช้ด้วย จะเอาอะไร Oggi già se ne è fatta questa domanda. ไม่ใช่ Sperate che non appaio io da qualche parte nell'episodio che la dico la ฟังไป risposta. ก่อนก็ได้ ที่เขาหาฉันก่อนตลอด นี่ยังไง หรือว่าเธอยังอยากเอาปริมเป็นแฟนอยู่คำว่าน้องสาวยังไม่เข้าหูอีกเหรอ ฮะ ก็รู้ ไม่ต้องพูดก่อนหูหรอก แต่ที่เธอคอยตามหาเรื่องฉันแบบเนี้ยเพราะไม่มั่นใจหรือเปล่า กลัวพี่ปิมไม่อยู่เหรอ Ma guarda Goria, non ti sta riuscendo molto bene questo confronto, non credo proprio. Purtroppo, onestamente, te lo devo dire. ที่สู้เหรอ ถ้าสู้อะตบกันไม่นานละงั้นรอสักแมตช์ไหมล่ะ Madonna mia, film riesce a passare. Pure un po'. Napoli. ยุ่ง Riesce a passare film dall'essere dolce, cute, un po' crazy, un po' psycho e un po' nutty in 30 secondi. L'abilità facciale di film è pazzesca. ไม่อะรำคาญ Si vede una minima chance, Sasha. Ah! Ma bene, raga! สวัสดีค่ะทุกคน ขอบคุณทุกคนมากเลย Ma che c'è canta Tirak? Comunque, raga, วันนี้ c'è Bonnie. คนคุ้นหน้าคุ้นตาหลายคนเลยนะคะ งั้นคิสขอเริ่มโชว์ด้วยเพลงที่ Oddio. Comunque, raga, bellissimo. C'è sta Bonnie, c'è sta Amy. Ho detto che la prossima ci vengo pure io. Ma c'è canta Tirak, davvero? Io scherzavo. Allora tutti sul pezzo, raga, madonna, i ricordi, che ricordi quella serie che ci ha regalato? Una perla. Feel like I do, every moment passing through. For me it's all dedicated to you. Io posso fare la traduzione purtroppo. Mica ancora ne può fare, tipo... Ma c'è sta Bonnie che arriva pure lei. Sarebbe perfetto, eh. Dai, tutti insieme come vecchi tempi. Tutti insieme. Ti deve fare una coreografia sopra. Ma fateci vedere un pezzo di asa a sto punto, dai.
Ditino. Sarah, che meravigliosa serie che è stata, che perla che è quella serie. Una perla rara. Ti prego, Coria, non me la levare. No! Però è durata un pochetto, non l'ho vista che l'ha che l'ha levata subito, dai. Scivolizia per tutti, anche qui della Melevisione è arrivata ovunque. มีคนถ่ายรูปเราอีกแล้วอะ Che maleducati, ma io ve lo spaccherei il telefonino, ma come vi permettete di fare? Anche se sono persone, sono sempre persone, questa cosa a me darebbe al cazzo in una maniera pazzesca, ma Un calcio di jiu-jitsu al telefonino? te lo faccio ฉัน volare. ไปเปรียบเทียบกับคนระดับชาชาเถอะ ฉันว่าแค่พุ่มกับฝึกหัดชาชาเขาเป็นนางแบบระดับอินเตอร์เทียบกันไม่ได้หรอก ทำไมอ่ะ แกสองคน Non mi piace queste frasi del cazzo che vi potete risparmiare. มัน ดีกับกอย่าก่อนเถอะ นั่นมันน้องรักฉันนะ Ma vaffanculo, Prim, madonna mia, sta protezione anche un po' fastidiosa di Prim non mi fa impazzire, vi devo dire la verità. นึกว่าชาติจะไม่มาซะ Che c'avevate? Una bussata a monnezza e mezzo. ขอบคุณนะ ในฐานะ Sono i pantaloni di pelle, quelli che quando si aggrinziscono fanno sto rumore, no? อัลบั้ม2เนี่ยจะเป็นอินสปิเรชัน Bonnie. ตอนนี้โสด Ma non è vero, c'è Bonnie. สนุกกว่าเยอะเลยแล้วชาโสดปะมีเรื่องอะไรสนุกมาให้เราเอาไปแต่งเพลงไหมกับน้องคนนี้นี่ยังไงเนี่ยแฟนใหม่เหรอ ไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่ คริสนี่กอย่าสไตลิสต์เราเองอะ นึกว่าแฟนใหม่ซะอีก หน้าตาน่ารักจังเลยค่ะ Dai, ma fai la cosa con Amy, che ne so. Ancora gli dà fastidio che l'ha definita la mia stilista. Però che cazzo vuoi? Che pretendi? Quando uno non prende coraggio con se stesso, non si può pretendere che qualcuno lo faccia per loro, no? Capite che vi voglio dire? เป็นแฟนฉันไม่ง่ายนะเว้ย Allora, non mi piace neanche questo gioco, perché comunque Sasha qui fa un po' la red flag, sostanzialmente, per quanto io abbia detto che è il personaggio che è il mio preferito, ma vabbè. ไว้เดี๋ยวว่างๆไปหา Sta esagerando, sta esagerando. Sta cagando fuori dal passo, vedete? กอย่า จะกลับบ้านไปนอน โอเค นี่เธอถึงคริสใช่ไหม Ma mo appaiono i Pokémon, sembra una lotta tra i Pokémon, raga. Bulbasaur e Charizard. แค่เหนื่อย Sentite? Quando c'è sta la กลับไปนอนห้อง fight. นะ ไม่ไป ไปทำไมบ่อยๆ เธออะกลับไปจอยเป็นคนของเธอ Attenzione! โอเค Bisogna scegliere il secondo Pokémon. ไม่ได้มีอะไรกัน เราให้เธอเป็นคนพิเศษ เป็นโอลิวันของเราไง ขอบคุณนะ แต่ว่าไม่ต้องให้ตำแหน่งอะไรทั้งนั้นน่ะ เราไม่ได้คลิกกันขนาดนั้น และไอ้เบนฟิตหรือวันเนเวอร์อะไรอ่ะ พอ ไม่เป็นละ Vabbè, Goria, allora, คนมาขอเรา qui in questo caso stanno sbagliando tutte e due. Lei prima, Sasha con Chris a fare la red flag, adesso Goria che sta esagerando, eh.เป็นบ้าอะไรอ่ะ เราแค่อยากให้เธอกลับไปกับเราอะ Ma guarda, un consiglio d'amica, quando ti fanno così, lasciali andare. ไม่งั้นจะเปลี่ยนจากโกรธ Perché è peggio, a parte che se non vuole, lascia, cioè, comunque bisogna rispettare i boundaries, ma comunque è meglio lasciarla andare. Goria qui ha esagerato, eh. Tu hai fatto la cazzata prima, siete un po' tu imbecilli. E il tassiano già ti ha fregato 40 euro, comunque te lo volevo dire che aspettava voi. Tutto così confuso questa scena, vero? Si alzano, si siedono, si abbracciano, si siedono, si riabbracciano. I'm drunk on you. I got my eyes on you. กว่าฉันจะเอาแกลงมาได้เนี่ย แกก็กลายเป็นดาวร้านเหล้าข้างมหาลัยไปแล้ว ตอนนั้นมันดีมากเลยนะ Sì, fino a che me siete lasciate. มันดียิ่ง
ดีแล้ว ไม่ต้องไปพูดถึงอดีตหรอก Infatti, che se intristiamo tutti e pure voi due, dai, pensate al คนที่สน futuro. ใจแต่งานจนลืมแก กับฉันในตอนเนี้ยคนที่บาลานซ์ตัวเองได้ Quello che dicevo all'inizio, no? Vedi, riesce a bilanciare. Ma raga, la vita è fatta di lavoro, è fatta d'amore, è fatta di amici, è fatta di anche stare da soli, un po' per cazzi propri, cioè, è fatta di tutte queste cose che se ben bilanciate fanno una vita normale, cioè, non bisogna strafare in nessuna cosa, perché tanto non porta a niente. เอาเวลานี้ตอนนี้ดีกว่า Infatti, ve lo sto dicendo io, l'ho scritto io il copione. อนาคตที่ดีของฉันนะ Oh, l'ho scritto veramente ถ้าไม่ io. มีแก ฉันจะไม่มีความสุขได้ไง ฉันอยากให้แกอยู่กับฉันในวันที่ฉันล้มเหลว และในวันที่ฉันได้รับรางวัลนะ Umile. Guarda, mi sarei fermata a quando cado, poi se vinco nel World. Ma con quale scioltezza e velocità? Via adesso è World adesso, va. ก็รางวัลแฟนคนโปรดตลอดชีวิตฉันไง Raga, io non so che dirvi, sarà che ne ho visti tanti o comunque che ho la mentalità un po' come la loro. Vi giuro che non ho scritto il copione. E fai la gatta stasera, levati sto giacchetto. E beh, col giacchetto è scomodo. Per adesso si leva, ma col giacchetto proprio no. Stasera si gioca a briscola. Ah, che bellezza! Chiedino? Ah! Una controllatina perché può scappare con quel toppino. Guarda lei. Ci ho sperato. Ah! Stasera tocca a loro, Dai io. Contenta per loro. Una puntata che non mi è dispiaciuta affatto, devo essere sincera. Bellissimo anche, raga, il cameo di Amy. A questo punto non lo so, veramente la prossima settimana penso che ci sarò io o comunque ci sarà mia madre, qualcuno, perché a questo punto ci stiamo un po' tutti. Comunque veramente molto bella, mi è piaciuta. Mi dispiace soltanto che, ripeto, ribadisco, il passato di Bambi nella scorsa puntata sia stato gestito in quel modo come vi ho detto. Sasha e Gloria devono trovare un bilanciamento, ripeto, nella novel è tutto un po' diverso, quindi non riesco a fare neanche il paragone onestamente, cioè hanno mantenuto gli elementi principali, hanno mantenuto quelle che sono poi quelli che possono essere le tematiche centrali e generali, ma poi tutti i dettagli sono stati sfumati, diradati in altro modo, quindi onestamente non so neanche come fare un paragone vero e proprio. Vi dico soltanto che Sasha e Gloria non hanno questo tipo di rapporto, cioè sono friends with benefits anche nella novel, ma piano piano c'è un diciamo un avvicinamento sempre più progressivo, non è così tra virgolette toxic come in questo caso. Invece per la coppia Min Preu forse è quella un po' più lineare rispetto alla storia, anche se qui ci sono diversi dettagli rispetto alla novel stessa. Prima e Bambi è completamente diversa, insomma, in questo momento, a parte, ripeto, la tematica generale, il fatto che loro erano ex e che quindi poi dopo Bambi è tornato e tutto quello che stiamo vedendo adesso. Ma come già ho detto, siamo al quinto episodio, ce ne sono 12, c'è tempo e modo per vedere come hanno pensato di rimodulare a questo punto la storia, e quindi sono curiosa con voi. Magari poi dopo, a fine episodi, potremo andare a ricercare insieme quelle che sono le differenze, se vi interessa. Detto questo, fatemi sapere che cosa voi ne avete pensato di questo episodio, che cosa ne avete pensato anche di tutte queste belle new entry. Raga, ci siamo beccati pure il T-Rex finale, lo sapete allora come finirà questa puntata? Come ai vecchi tempi, quando ci vedevamo as T-Rex.